Lamsogo friends tei joto no phai kaham ni oni bagai tini update obi phaijak private job notification je nirok daily om haike naitugui tong hangke channel roje front krwngdi tong le daily update om haike notification manai pungai ke nirok subscribe ne de channel Tripura job se haike nirok daily om haike se update magani bagai nirok samung naitugui ni tong hangke ingke nirok friends sonom share kali de bro samung naitugui tong ke om haike ne krwngdi samung naitugui na magai ingke nijeni career no om haike sanagani ram pisa jagani bagai nirok wansokgui tong hangke samung aje samung khaige aje nai wansokgui tong hangke channel baje front krwngdi tong le dinok samung mai kene naitugui manai ingke fadi bekar khlai age nirok om haike samung naitugui khailedi te private job rok simiya te government job rok bo channel bisingtwi yok joto no manai nirok interest tong haike government job rok ni joto no om haike naige apply khlaidi te nirok friends sono share khlaidi ingke kaisa Tripura state cooperative bank ni result rojak video alada ke roi rojak bono nirok che khagi nai lede nirok che apply khalijak ke nirok friends sono share khalidi bro result naige bro interview romana bagai ingke nirok ni merit list hai ke ba nokor jak tongo bono che khagi nai lede video description o joto link roi rojak video oro jaga che khagi nirok nai banai ingke পরে তিনি আপনি নাই জানেন ড্রাইভার চাই আগরতলা শহরের মধ্যে টাটা এইচ গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ড্রাইভার চাই মালিকের খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে কাইসা আগরতলা শহর গাড়ি চালকানি বাগै টাটা এইচ গাড়ি no চালকানি বাগै যে ইন্টারেস্ট দंनाय रो प्रोवाइड krwngdi मालिक ने औरजा खरसा रok थुं अमो चालकनाय जागानि नंगानि बागै प्रन थुं व्यवस्था खायनाय इंगे बेतन रok के प्रोवाइड सालायमानि बिसिंतै मालिक बाय सालायमानि बिसिंतै बोसोरावनाय रया इंगे कन्टेक्ट नम्बर रok krwngdi 949366787800 कन्टेक्ट लायदि जे ड्राइवर इंगानि इन्टारेस्ट दंनाय रok दाइति नि कल खालायदि निरं नां रिक्वेस्ट खायगे जे दाइति दय सामं खायनाय हि वासोगि तong hangke दाइति दय कल खायदि जे सिगां दाइति कल खायमानाय ब्रok नor सामंगो krwngै माव हानि बागै दाइति दय कल खायani ट्राइ खालायदि जे samung kaya ni hiwa so itong phan dai ti rok nugya video nugya ngai tong hangke bai vacancy pungai thang hangke maya ngai thang haini bagi dai ti call kaya ni try khlai din rok pungai ke ne search kai nai de channel Tripura job se hake sai kai hangke yok daily nom hake update manai te samung nom hake ne soya ke nai lai tong din ni wase wase samung kothok jamani bu sok hake ni rok manai kini orang friends sonom share kali de katal pongke sasoi kai tong lai different song hake ne amake support lai di ni prete bina lai hinai কাজের মহিলা চাই কলকাতার এয়ারপোর্ট সংলগ্ন নিজস্ব ফ্ল্যাটের সর্বক্ষণ থেকে ঘরোয়া কাজ করার জন্য কাজের মহিলা পরিচালিকা চাই মাঝ বয়সী পিছুতাহীন অভিজ্ঞ মহিলা অগ্রগণ্য মুখে গাইছা কলকাতা এয়ারপোর্ট দিকে গংনাই বড়ি রংনি বাগে মুখে যে ব্রনি বরনি হর খলাইনাই এনকে नगनि सामं खलायजानाय माखे ब्रबाय कन्टेक्ट खलायजानाय 9436268510 हायके होते गायसा 986261618581 और जा कन्टेक्ट लायदि नेक्स्ट वांटेड टीचर गायसा माखे टीचर रनि बागे प्राइवेट हायके बा गभर्नमेंट अंडरटेकिंग रग सामं कम हाय टीचर खलायगानि इंटरेस्ट दंनाय रनि बागे wanted teacher require one teacher for chemistry for senior secondary classes qualification MSc BSc BE BEd date of interview to 24 August 2024 from 10 AM details call inke je teacher ngani hi wasogo interest onai ro or ja contact lai nai din ro klai manai mo interview rogi manai chemistry subject ni bagai nirok class nirok qualification milagi to hangke interview thangi roide qualification ke MSc haige BSc haige BEd khlaijak hangke interview thangi roide broni date dot hange date hangke 24 August 2024 10 AM o thangi romanai haige details siani bagi brono contact laide 8837084258 contact laide haige ba 9856915022 contact लाइदि इनके नेक्स्ट नारिफिनाय जे हमके स्टूडेंट रनि बागै जे जॉइन एंट्रेंस रनाय रक नाइसिंगै तंनाय रनि बागै कैसा खबर काहानो हमागो स्टूडेंट रन शेयर खालि डिफरेंस रनि रक जे जॉइन एंट्रेंस रनाय रक तंग हांके प्रबो हमहाय अपडेट मागै प्रबो सिगै तंनाय बागै इनके नायनालायन किसा त्रिपुरा बोर्ड ऑफ जॉइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে 1 আগস্ট 2024 বিকাল 3টা ত্রিপুরায় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা
পিসিবি গ্রুপের আসন বন্টন বোর্ডের ওয়েবসাইট https://dbjee.nic.in এ জানানো হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজ নিজ রেজিস্ট্রেশন আইডিতে লগ ইন করে অ্যালটমেন্ট লেটার ডাউনলোড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সি গ্রুপের কোনো ক্যান্ডিডেট যদি পিসিবি গ্রুপের আসন গ্রহণ করতে ইচ্ছুক থাকেন তবে তাকে এই রেজাল্ট পাবলিশ করার 2 দিনের মধ্যে পিসিবি গ্রুপের প্রাপ্ত আসন সারেন্ডার করতে হবে। যতন বুঝুকি দंखना এমনিতে আমাকে সাগানি নাংলে মা হসুগো অন্যথায় সে পিসিবি গ্রুপের কোনো আসন পাবে না। আসন বন্টন সংক্রান্ত কোনো কিছু জানবার থাকলে বুধের অফিসের যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যতন বুঝিগে হিসংবা সুগো আসুক সাগানি নাংনাই আংকে ভিডিও বেলায় লগै थाना हानबाय फ्रेन्ड्स अननो ब्राउनाव शेयर खालायदो ब्रावबो जाहाथे ओमहाय जइन एन्ट्रेन्स रनाय दं ब्रावबो इनफरमेशन मागानि बागै ब्रावनायाव यागो ब्रावनि खुजुगाबो खबर सावगानि बागै नेक्स्ट नालायफिनाय सेम बहायनो রাজ্যের কাছে বিজ্ঞপ্তি রাজ্য সরকারের অনুমোদন ক্রমে মাস্টার ডিগ্রি প্রাপ্ত সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদেরকে জানানো যাইতেছে যে সরকারি আর্থিক সহযোগিতায় নেট স্লেট কোচিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে যে প্রথম বেচে 10 জন 15 জনকে কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এই কোচিং হবে ইকফা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পে। ইকফা ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টিজ মাধ্যমে কোর্সের মেয়াদ হবে 2 মাস। ম্যানেজমেন্ট, কমার্স, ইংলিশ, ফিজিক্যাল সায়েন্স, কেমিস্ট্রি সায়েন্স অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্স বিষয়ে নেট স্লেট কোচিং করা হবে। কোচিংয়ের ফিস ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি বহন করবে এবং বাকি সকল ব্যয় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরকে বহন করতে হবে। যে সকল সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীগণ মাস্টার ডিগ্রিতে কমপক্ষে 55 নম্বর পেয়েছেন কেবল তারাই আবেদন করতে পারবেন। মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। আবেদন করার শেষ তারিখ 10 সেপ্টেম্বর 2024। আবেদন কার্যনির্বাহী আধিকারিক ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটির বরাবর করতে হবে। অফিস এবং কোচিং সেন্টারে যাওয়া আসা বাবদ কোনো দিয়ে প্রদান করা হবে না। আবেদনপত্রের সঙ্গে মাস্টার ডিগ্রির মার্কশিট ও পিআরটিসি জমা দিতে হবে। আমাকে কাইসা কোচিং নাগানি বাগै ইকফা ইউনিভার্সিটি गंनाय इंगे जतन आसे सागानि नांलिया जतन बुझियो इंगे नेक्स्ट नालिफिनाय एडुकेशनल काइसा एडुकेशनल नोटिफिकेशन आम काइसा काउन्सिलिंग नि बागै नीट काउन्सिलिंग फर्स्ट राउंड त्रिपुरा स्टेट जे दंनाय नीट काउन्सिल नि बागै यूजी 2024 काउन्सिलिंग नि बागै द शेड्यूल फॉर round first of Tripura State NEET UG 2024 council registration is being extended up to 12 p.m. of 21st August 2024 and payment is being extended up to 3 a.m. of 22 August 2024. All intending candidates are informed to visit the DMME website regularly. इंगे जे हमके नीट नि जे एग्जाम रनाय फर्स्ट राउंड नि बागै निरकनि रेजिस्ट्रेशन नंबर माहायके चेक खागि नायले दिन निरकनि रेजिस्ट्रेशन नंबर बाय पेमेंट रक एक्सटेंड खागि रजागला हांके निरक माहायके चेक खागि नायले वेबसाइट हागै इंगे बादि नेक्स्ट नालिफिनाय नोटिस फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट सुरेंद्रनगर हाई सेकेंडरी स्कूल विद्याज्योतिनि कायसा नोटिस सफैमानि जे खायगानि इंटरेस्ट दंनाय रक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट खलाई मानाय निरक जे टीचर रंगानि हि वासगै दंनाय रक जतन खलाइगै मानाय हि वासगो 8 पास इंके बो खलाई मानाय निरकनि क्वालिफिकेशन जतन र मैथ जोंनाय जतन खलाई मानाय इंके किसा नोटिफिकेशन आलिनाय
video no paitha jora nalai different song. Application in a plain paper is invited from bona fide resident of Tripura for engagement of the following post on contractual basis for a period of 1 year. Contractual preference will be given to the location in habitation. Nirok contractual post ke or jaga ma khainai ekosoni bagai school lo ma khlainai hinkhe post ne bumung rok tongna instructor art number 1 or jaga koroksa post na jana instructor art ke age limit tongnai 18 years ni siming 40 years ra tei relaxation bo 5 years ss tiri bagai manai instructor music ni go koroksa tongnai or jaga boys roja kre busungnai instructor yoga ni go same bo haine koroksa tei age limit kre oro ke instructor dance ni go koroksa or jaga bakre ke child attendant 18 years ni siming 50 years ra khlaijanai relaxation 5 years manai ke sweeper kam cleaner koroksa 18 years ni siming 50 years ra security guard go koroksa or haike ba gatekeeper ro tongnai koroksa brai 18 years ni siming 50 years ra joton khlai mane or jaga qualification ke 8 pass na joton jaga na the salary ke 4000 ke rojanai inke dance instructor rongke sudo dance instructor nirokni diploma haike ba tabo diploma dance roni no certificate tong hangke khlai manai inke instructor yoga ni go bachelor degree haike ba diploma angwi be khlai manai yoga ni kaisa nirokni diploma certificate tong hangke tei instructor music go diploma haike ba degree music college rogo je khai porisa hangke ni rogo khlai manai salary busung manai hingke nai 2 ঘন্টা go o ঘন্টা go 200 টাকা ke rojanai tei total mano 30 ঘন্টা hai ma khlainai inge salary ro hisab khainai de busuk khainai 6000 manai bohaita inge bari next alipinai amo kaisa government job National Institute of Electronic and Information Technology haikaba nilit Agartala ni tei be khakti sokai mani je interest tonai rojoton apply khali nai ledi rojoton or jaga try khake angnai situation begin or ke walk in interview nai je interest tonai rojoton apply khai nai de walk in interview will be held at nilit Agartala for engagement of for deploying position with considerably paid for short term contractual post basis okay komo contractual base ke na janai inge faculty computer nor qualification busana nai te post inke koroksa qualification diploma in engineering IT haikeba CS omai khlaijang ke angnai te 2 bosor experience ngai be khlai manai BCA BSc omai khlaijang ke be khlai manai qualification nor match ngai to hangke khlai de te village te posting 20 bor jaga nai nge Nilit Bisramgon Study Center ro nai interview bo pro nai nge 28 August 2024 nai 11 ta samoyo faculty electronic diploma engineering electronic ro bo khlai manai noni qualification experience tongkhe khlai manai BSc MSc BE BTech electronic amhai ni ro branch nagi qualification miligei to hangke khlai manai koroksa vacancy inke और जगह सेम न बिश्रामगंज ने निलित बिश्रामगंज अंगनाय सेम डेट न इंटरव्यू डेट ते कैसा अंके फैकल्टी सॉफ्ट स्किल अंके koroksa vacancy graduate को हाइके पोस्ट ग्रेजुएट ने जे फा स्ट्रीम नागी फराजंगे बे और क्लाइ मानाय अंके अमके खुमुलंगंगनाय स्टडी सेंटर 29 August 2024 11 AM इंटरव्यू अंगनाय वर्क इंटरव्यू poro tongo faculty accounting koroksa vacancy na janai tei qualification BCom MSc or MCom with 50% marks and having knowledge of financial accounting software omhaini knowledge tongke apply khlai manai khumulung study center ngai posting ke tei interview tongnai 29 August 2024 ni 11 AM nai के जे इंटरेस्ट tonai rok joton apply khlainai different song noni bagai request kage je interest tonai rok ke apply kage nong nai mau ke tini na update asung nang sinai nirok daily update mangai tongani bagai channel by front krwngdi tonglai din rok katal khongke subscribe kage tonglai de tin nirok fans no share kage de bro samung nai to goi tongke bro klai mana bagai ke
asing nang sinai joto nana